الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aïcha, élève à l'Institut Cheikh Sine à Salafi. L'Institut Cheikh Sine à Salafi vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de clôture du recyclage spirituel organisée à l'occasion du Ramadan 1446-2025 sur le thème nous faisons descendre du Coran ce qui est une prison, une miséricorde pour les croyants. Le voyage nocturne, l'histoire 82, programme, activité et responsable. Numéro 1, présentation du programme. Mati Mayero Aïcha. Deuxième point, lecture de quelques versets du Nouveau Coran. Surat Ghafir, de versets 38 à 46, qui sera présenté par Mati Manora Aninaki. Troisième point, lecture et traduction de ces versets qui sera présenté par Mati Aïcha Sine. Quatrième point, traduction en bamou de ces versets qui sera représenté par Madame Nopajou Aminati. Cinquième point, traduction en français de ces versets qui sera représentée par Joya Cheroufa. Sixième point, traduction en anglais de ces versets qui sera représentée par M. Joya Ibrahim. Septième point, leçon tirée de ces versets par Ajassa Aboulatifatou. Huitième point, présentation du nom d'Allah Abazak qui sera présenté par Mati Boutouini Amamatou. Neuvième point, rapport du recyclage spirituel qui sera présenté par Mati Tianjamini Rachidetou. Dixième point, remise des cadeaux par Mati Rachida et Mati Farida. Onzième point, le mot du directeur Cheikh Awel Sine. 12e point, interview avec Univers Social TV qui sera présenté par M. Nourdine. 13e et dernier point, prière du clôture par Imam Sani Djoyassine. 2e point, qui sera la lecture de quelques versets du Nouveau Coran, Surat Ngafi, de versets 38 à 46, qui sera exercé par Mati Manoura Aninati. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون إهداكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة تدعوننا إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله السيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تكبير.
qui sera la lecture et traduction de ces versets par Marthe Aïcha Si. amana ikasontumma wakala karimi ya qaumi ubayuku tabi'uni fatnuwa azikum jirawu sabila tindumanje rashabira ya qaumi ubayuku innama alinami aziri yirayin ayatu dunya umanjumasi tada'u aman ta'ayuhama wa inna afina bunda yahami akhirata zina lienju iya umana bunda yahami darukaha jupuka man munyo amila sayi'atan ifa shepuna fala yujza nyer petam do feshibu ilambu alina mislaha woni fai wa man munga amila ifashia salihan renke fa min zakarin gondo mamba aw unsa ke manje wa huwa mu'minun bi mbanga swantem fa ulaika bushirashu yadkhuluna nandonyi jannata aljanna urzakuna kokon fu'una po fiha antum bighairi isab shisishi ya qaumi o payuku mali kanmami atukum bunfu ila najati tiwuma watad'unani bunfunga ila nari bunfatimuna tad'unani banafwa limushimi akfuhu billah nkutuni Allah wa ushrika bi nqasha bihi poni ma yukawa laysa anji nama bihintum ilmuni mosheyina wa anama ad'ukum tana fuwon po fumus illa al-aziz shek غفار شكن غافت يغفر لا جرم كوشي نزيمي أنما أبان داهرمي تدعونني وابن فوا إليه دم ليس له دعوة فونزي موني دنيا تنجشي في آخرتي شبين بنين لينجو وأن أبان داهرمي مهدنا ليبنا شبوة إلى الله بابو فمس الله وأن بمن دايرمي مصرفين قان شاب أصحابنا واباتمو فستذكرون يا ربنا توكمش ما يوا أقول لكم نتنزين برنا وأفاوض منابينو أمري غاشا إلا الله بوفمس الله إنا أبوان دايهمي الله basiru kwa shekken gayon bil ibas pepe fawakahu Allahu sayiati nyere Allah ka buti oshi ni puke ma makahu wa buka buntam shi minna wa haka su puket azabin go wa haka bi ili fir'aun ka buhum payu fir'aun annahu bamuyo pundo yuradun pandera ilayhantum gudwan ninkunja wa ashiyan kwandi ngwan wa yawma lienjuyo sa'atu funkema takumu ndotenana adkhilu ala fir'aun ina ndo yemi swanin payu fir'aun أشد نداريكت عذاب غير Passons à la traduction en bambou de ce verset par
Mati ne pas jouer au mani. Tena ta'atu ishopo Allah lo ndu shaitan yo ipa yu fentam shona munuo ikaswontu makariemi wo payuku petenuwa njira wuntin da manjira wo payuku alinami yida yiwu manju kwa po manto oyuwa api ina banda yirami njina lienju kuma na banju kuka munuo ifa ashepuna ngero ntam do fe shiwi mbu ali na po ne fu munuo ifa asherenke fa lo ndu mba ke mbie mbi mbo sonti mo mbu shiro shona ndo ni ajanna popon fu no pontin shisishi wo payuku kene mami bonfu wonu foto wuma bonfu apo foto mu bona fo mashini nkutu na Allah bi mpa ashi po ayua indi na mantin ma nte na fu won po fo mesin sheke nga fete rapi ko shi indi imi apo anda iremi wa po fu antin ma fu indi mo oni tenju shepi imbane ndi na lienju apo anda iremi li no shupo pa fumus Allah li imbanda iremi wa shabo huwa patimu wa shabo huwa patimu ngero kuna to kum shoywan tenzi na kuna mana ambi nungasha ko fumus Allah apo anda iremi Allah poa sheke nga yom pepe ngero Allah ka beti shine puke yuwa ka pen tam shine puke ngo ka pu rum pai firo hona bo mu wo bondo bonde ramtu non ku unju wa ndo ngwana yenju wo sunti amando otenana ina ndo riemi swonum pai firo hona ne ndari ikengu. La traduction en français de ces versets qui sera exercée par Martin Joya Sharifa. In the name of Allah, the most gracious, the most gracious, the most merciful. And he will have believed in Moses from the people of Pharaoh, says, O my people, follow me, and I will get you in the way of restitute. O my people, the life of this world is but a provision of a passing nature, and the hereafter alone is the permanent home. Those who do evil will be recompensed in proportion thereto to their evil deeds. But the men and women who believe and at the same time do righteous deeds, it is they who will enter paradise, where they will be provided for without measure. O my people, how strange it is with me that I call you to salvation, whereas you call me to the fire. You call me to renounce Allah and to associate with Him that of which
I have no knowledge of being his associate at all. Why? I'll call you to the Almighty, the great protector. No doubt that what you call me to has no title to be called upon in this world, nor in the hereafter. There is no doubt that we shall all return to Allah, and that transgressors will be the inmate of the fire. So you will soon remember that I say to you by way of advice, I entrust my cause to Allah. Indeed, Allah keeps a keen watch over his servants. Thereupon, Allah saved him, the believers, from the evil of their plans against him, and the severest of punishment befell the people of Pharaoh. There above is the fire. They are presented to its morning and evening, and the day when the appointed hour comes to pass. The angels will be commanded, put Pharaoh's people into the severest judgment. Alhamdulillah. Je me nomme Chérif Andjoua, élève à l'Institut Cheikh Sim à Salafi. Ici, je vous présente la Sourate An-Nahal sur le pardonneur. L'homme appartenant au genre de Pharaon avait la foi, dit au ciel, en guise de recommandation et d'orientation vers le chemin de la vérité. Ô mon peuple, suivez-moi et je vous indiquerai le chemin de la droiture et de la guider vers la vérité. Ô mon peuple, cette vie du bas monde n'est que jouissance temporaire. Qu'elle ne vous trompe donc pas par ces délices éphémères. Tandis que la demeure de l'au-delà aux délices éternelles et ininterrompues est la demeure du séjour perpétuel. Œuvrez donc de manière à la mériter en obéissant à Allah. Et prenez garde à ce que votre vie dans le bas monde ne vous distrait pas d'œuvrer pour Allah et pour l'au-delà. Celui qui commet une mauvaise action ne sera puni que proportionnellement à ce qu'il a commis et ne subira pas de punition supplémentaire. Celui qui accomplit une bonne œuvre en recherchant l'agrément d'Allah, et qu'il soit mâle ou femelle, tout en croyant en Allah et en ses messagers, entrera au paradis au jour de la résurrection et Allah lui accordera des fruits et des délices éternels sans compter. Ô mon peuple, pourquoi je vous appelle à échapper à la perdition dans le bas monde et dans l'au-delà, en vous invitant à la foi et aux bonnes œuvres, tandis que vous m'appelez à rentrer en enfer, en m'invitant à la mécréance et à la désobéissance à Allah. Vous m'appelez à vos faussetés en espérant que je ne crois en Allah et que j'adore avec lui des divinités dont la validité de leur adoration avec Allah ne m'a pas été révélée. Alors que moi, je vous appelle à croire en Allah, le puissant à qui personne ne tient tête, celui qui accorde un pardon à ses serviteurs. En vérité, les divinités auxquelles vous m'appelez à croire et à obéir ne peuvent ni être légitimement invoquées dans le bas monde ou dans l'au-delà, ni exaucer celui qui les invoque. Notre retour à tous aura lieu auprès d'Allah, et ceux qui auront été outrancés et en mécroyant et en désobéissant seront les habitants du feu, où ils séjourneront le jour de la résurrection. Ils refusèrent son conseil et il dit: vous vous rappellerez du conseil que je vous prodigue et vous répéterez de ne pas l'avoir accepté. Je m'en remets totalement à Allah seul, celui à qui des œuvres de ses serviteurs n'échappent. Allah le préserva alors du mal qui ourdissait contre lui lorsqu'ils projetèrent de le tuer. Et le châtiment de la noyade cerna les gens de Pharaon.
En effet, Allah le noya et ses soldats en guise de châtiment dans le bas monde. Puis après leur mort, ils seront exposés au feu dans leur tombe, en début et en fin de journée. Et le jour de la résurrection, on dira, faites entrer les adeptes de Pharaon dans le plus sévère et le plus terrible des châtiments pour leur mécréance, leur démenti et leur détournement des gens du chemin d'Allah. Le chant tiré de ces versets par Ajasa Aboula Difata. Bayi Allah nga engulu poma mete. Bona ja wumandu shaka yu poma Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Po sumpi pa pande awo mendu po pata mbengkumi awo menen dina lenjina. Mana fa po ke penze pot na penku ponta shayi kandu shipambe po shipamba. Mo fa po ke penze pot na befon yo puka shi pana mba nzemi poata kwata makera na mi ti se wo po abati riri kan yo po de jan ke no pona tinka fuera pu aya tangam shwe fama ngometi pangam shwe ntu poyoti sangam Fir'aun we kapa shakenga kutuna Allah subhanahu wa ta'ala mun zai pa mu yo wushana nga mo mun tin te pande ka fa shanu po mun ze ne po mi a ke shi punju shike yo anabi Musa to min ze ne po wusha Allah yo ba wisha ti refontina mi manju ti se wa ti repari kana ka Allah subhanahu wa ta'ala nget ponjo mi shewa mun fa ngana ya te kabira ko fa imbo kenna war kab imbo ket ko fa imbu kenna war be kab imbu ket minge po yu ti ngomon semi ngomon se ba ngro mba pekeri ti ka po sanu po ti sanga fer on yo ala nzeti riri kan sinu po mi pan toni ti mungu kunju wonde ngwana ange po sonte mi ngomon se pa ngot mba pekeri min jeb Allah ma ango shibare ikerina nkinge po yumi Allah ba shakenga fete ya pu mi mu ma poshi yemi ndon yani shimbo no po Allah kan kamba ne ro anzen ka mun pa ni kun to mbisha fuera pu ni ifuna mbonsha mi yi tafsiri yo poshu tinje Ramadan to menga nje ashiti lenje na mi ala mi yo po unte ma ifaka infa afanu ko ngupo yo popo panjo yi mumbo na ti pomleje to me ti lenje na ala fa yu fa anu ko menten fanu ko yo po manget shamba yi imboket mbito nju miama ambuina ala ye potenda inte manjinga shipa ngut mashimi manji kamalo ndam shuru po famje ma manji kan kan ji jamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Présentation du nom d'Allah Al-Razak par Mati Plutuini à Mamadou. Présentation sur le nom d'Allah Al-Razak. Al-Razak, le fournisseur total. Al-Razak est le nom d'Allah qui signifie le pourvoyeur, celui qui pourvoit à chaque être vivant la nourriture nécessaire. Cela décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui compte et fournit les besoins de ses créatures sans oubli ni erreur et qui est au-dessus de toute comparaison avec ses créatures. Il est le pourvoyeur de croissance pour tout ce qui est bon pour le corps, l'âme et l'esprit. Il n'existe qu'une seule référence au nom Al-Razak. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقي وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas une substance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent.
Certes, Allah est le pourvoyeur, le fournisseur total, un pouvoir sans fin. À un certain niveau, nous avons cette angoisse immense, imminente de ne pas avoir assez. Nous avons peur de perdre notre emploi et de ne pas pouvoir payer nos factures, de ne pas avoir assez à manger. Nous vivons dans cette angoisse et cette inquiétude constante. La libération peut venir du fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur pourvoyeur pour tout. Il n'y a pas une seule créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourvoit pas. Puisqu'il est le seul à pouvoir donner la subsistance, nous devons la chercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprendre cela libère toute personne des chaînes, de l'influence d'un employeur injuste et de tout autre type d'autorité. Comme nous le faisions auparavant en accomplissant des bonnes actions, en faisant des doigts et en donnant le meilleur de nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Amman haza allazi yarzuqukum in amsaka rizqa ballajju fi utuwi wa nufur. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution, mais il persiste dans leur insolence répulsion. Il a été rapporté de Salama ben Ubaydullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque parmi vous se réveille en bonne santé physique, se sentant en sécurité en lui-même avec de la nourriture pour la journée, c'est comme s'il avait acquis le monde entier. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne est le meilleur, le plus durable. Assalamu alaikum. Et des bulletins. Diplôme. Et des diplômes par Mati Rachida et Mati Farida. Abdulkarim Mumben Chouet Yakuba Abubakar Simone Aminati Madame Daye Fouji Fatima Raye Fatima Sucre Salamatou Toumase Adija Pepouim Aminatou Présent Toumie Lungam Chetou Tufen de Tesore Zenabu Mandou Sangou Zenabu Mapache Fatima Manura Panget na Samirat Konang Buntung Yetni Zuliatu Fumboket Bachan Jifon Sodetu Bayomu Samirat Ganda Rashida Bumbu Nadia Bumbu Amamatu Continue Rashidetu
Mshi shaitani yo ipa yu fintam shana. Mana andu ni Allah. Garun ke gunzan. Ga sha ke gunzan. Ayo lina lui Allah. Wando mi wuma fresha apon fondu sha ke mun shesha. Tu réponds à Nabi Adam, à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour apprendre ne sompi ne kaka anyi shango medu ngupu pour patem ben me tipo awo meni les je fais pour na ma jamira ina ndo mi shasha fresha bana na mbwana ala ya mfundu shaka ponta shayo pa bo wandiana Lishapua tian jamini Rashida ngala kuti ndala institut Sheksin a Salafi mana fa yoni Allah wiwo ipem ko kwata mu Ramadan nku shayu yi era shupo tilum pe engam shop itian kuti institut Sheksin a Salafi moli yu yi era shupo po mi Allah ngana ide na tinka ni shu minani puna nget riri kansi lo ti Qur'ani shuo apwa yura mbembo nzan ne raswantuma obi ku shatin gbata fu obi shonka ga feteri rapu ndo uti aya farm shop nto me kayo polishina po bimbie mo nka afe mbimbo njanka mi Allah panfui maka wamba yo yimuna uyi ko onfui binji ko ombishina mando mi Allah ge mi nguyo ayo po yanka ketna apo yinu tumba vene po yo po panjanka ketna chipombi ntati ndalerowa chipipu boy ka shimo gala ayo ambe ngetena ngampo manse bu lapshimi ma ci Rashida apo na mata aka mun fa ayo me abon babban bitam da layasha bo mayankanu layashu po yankana Allah wo ge po fa ame shi andi ndu yira po pimbin yingba wulenje yo apo ayi sadaka ita an shake yi sai wa ba ci yi muna mbemba bwa sadaka tu jariya sadaka an gule yanshi ndume mun tenkan kwa antana afana nka famgam shobitiya 185 bashi to mo sadaka tu jariya yira po sangam kam shop imo 71,000 po ko kenne pona shimo yo po bin kan jina bo ababo kum yo abo bitendu ona sadaka tu jariya ira yo bon fa atena ama memupo go tu po bon pa anjo mantena shimo ona anfa che group yo afa bi bin tanka yu yira na po kun do mi ala ya witi kilo fa ashu fani ku amen bashe pitna ma tumwara ni ayat bin te ponta shami ala ngana ire na foti wasi fuba mshara foti nka munafiki ya ayu alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun alanze mi nzi ngayemi oh pour sointement nka mo pour pompe ma shena wu pata kum sha Allah ma kayo pour fa ahira yongama apo ra miema ala ga mi polo mbo ga rai ki ukunda ngayo ko katima man fu ntute fu mashito ta wu ngai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième point, qui est la remise des cadeaux par Mati Rashida et Mati Farida. Mansi ne imfa yoni Allah mupumi
manjam abe ndonu mapui wa foshe yamdu shekenga timi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shamire wuma wo mendu ngamuni wo mendu sumpi to mendu shupo panjiro mfunke islam tingupamo yo ponshi mbon kap ndie abaka pomba pambepena wankum shamu yeka fond Ibrahim joya waka ko ngwire nganyi ponshi mfa andi an wankum shamu yeka fond Sa'id waka towi manje aji ponshi ngwandi an wambin kum shamu yeka fond Ibrahim bobo joya yeka be shintitu yeka beitul mal yandira tumo Qur'ani yo po montum lo onti je Ramadan tumo mendi ana abaka tenawi po yene yomto shi mo shu arab ashin je mo shu pamam ko jakal lo kerin wa be to kum shomun ye ka fonu pondia ye ka fon nabil yo iba mai ku shire yi pa masi shitin mantirma be sha amin gu shire yi pa wuma po fosha pondom po Allah na amendu po manten fapo amendu pa imam gupamo abe mendu pa malum gupamo wo po chi mun fu ke mile wandi shi wa ba mile yo ka le pona wa an kum sheti tini mun ye ka imam monfo ji ko tu peten imam ji fokwo malam imam ji sinu manka imam kukwat imam mashuta sho iba lumlum barabunu Allahu gad ma asi shaf ko shimve u prophet islamin bu anto bobo kam keri momo wo poye pankutu wancin zaye momo ka panje ne to yi islamin yanda yi bongam mace mi ya ba tin samga mummi mamba yi ngayo ilona bu yanda wo me ngayo in gwanna da ko malonda na mi sha ngayo islami bobo to yi tin gupamo aye shana e ka bomba ga sapen bu anto lo ongrit po wo me nga pota wo men manjam yira yi bibani sha po ke paze kungura ni fombero fompam ye tampa pona ma mbi mun pa tun wari tun pom pansie tun paji pa imam pa no pa jia butu mate ti sha po ke paze kun na punti shuwo ashimbo po to on shoot yu yere wo po ye sheti je Ramadan wan shindi shedi shendiana ayo pa no ko rani to pa na tinkuka yi fere wa ba po pugana kan ta wire fere mate to ndum sha ire shu ban siena mo yu ma shiken na to pu rani di yu li shike pa amba tituni ondu ayo iye sha ayo nga buje shana yando ku sheire ayo memen ndu tungo lum alewa pipamba ba pipengbe yo o ma simba pa poti ire shuna ma ba yo malum to nga alewi shi yankana shi alam bana la yanko tungo ala pito shushi malum ba la yanko ande ayo shupa no porani timbumbu yimrani kumi pa ndu to shunshu mashi yankala mbari pa maasi ngura to bi yompo pun dire shuna kuka abo fe ka pi lenze pa pesha pa pesha tum ye ka pi bo ndedna aba mu kopsha mbari pa aba maasi shi mo nke tin samanje baba si chemi ye ka pa pi lewan ti to me ko sa kerin ku pa yuyi pa bi pa do pa da pa ku pa onka ajito pa bo kyumbwa mfukandu indo mativil tunga yi ko nyenjantu mbonena munkoshi mu mwanda obo yuba te komoni ti alere tu gan to la ba boy ka ndala pa bo ngabcha insha mi nguyire itamku nguchire shimbe pam yo pomba yumena Allah fa shutu jam ke fa ayo pi amba ne pun pamba bi ye po dépenser mbunti ko nganto shuna obebi nga mongba obo mfumo bo sienju me mba tous les jours na monka bon si jeme ba ma iramba akiemu obete ma iramba bo bo nyi pa nyinyi yo wa fama ya bui
bu ya shi bu te fe shu bo china ba ba yi wa ban ta an Allah subhanahu wa ta'ala ko ire yu sadaka fafin fabi an ganga ka mabi kaman kan ta yu ye man do yu ban tum ba ta rapor mi ma da yi projet institut Cheikh Sina Salafi yo bade ku pe enda la mansi shi man ko po atelier de formation professionnelle mun fuka ire indala anda do bande yimite ande ganyi mbinde shike shi French shi English shi Pam ni shi Arab mbinde tufa ni ponwo poto banjakan putum pamba ke pibambie opa mai maasi lo ti jeshi aja moti yi niveau mashi ani aishin me bai ga sadakatu jariya waqf yo pondo ombo bandu fofo ishira an ku sheshe ke no pona isha mi baba yiwa bangadna wa sha mi ke shi ko malon tun tire fa bo da shi ba sha ni boka wa mashi pemmi po kundu ndap ashu shi a bin jankana pumwa bin jaka ba po kambare jaka ba tungo pompo po pipamba ke pipimbi pipo kwata doliance on ko pren yo por yemi kuka pa show yi ran kutum an shinga ga le wanja kala po lo on kafa gome jimma ainin kam ni yam pompo no po jaka la frenchina ayre pi ko iro doliance à partir rentrée scolaire fait et que Allah va de to fo na ka même programme je ne mende ni weekend samedi pour dimanche que mon binge mon programme avec cours du soir à to fo na ka je po no po manja que la frenchina bien comment toi on suivi même programme pour le moment je peux pas ne pon rani lo to ngwangwan yo petit ton choupa plus ngai mi même fa yo pambam kapifa shapa malam palimen yo da nyuti shangwan shi kwata ga lerwa ga panjisino yungungwangwan tingupa mama bibin kan bi mbom kuma shapomba ma islami na ngo kusupone yir ayi mai ka ta mu kwata inda manjin zan ken ne fura era bi sha ci tin ne fura mi poye ne ma si mi pom pupua ye baka na an kana a fuka ban na ba amo fe ka nga ma kuna a kam titin ka po be ne be nab shawa donc insha titin rani ni ka po nju ire shikera pando po fe ka po fanga ndi shina po boto to ni ka Allah après 2 semaines donc à partir du 10 avant kiranga lewa yo pondo on kan jakambo na pa univers social donc puis au doliance vraiment il y a un lieu particulier parce que dans un jakango kamma elle n'est pas univers social mais si pour show univers social pour mi pour un jakam mati tenda nangu pa mamanten pour yo ma ira kuna manja en direct de télévision chiquette pas rani nan tout est fou ayira ka bi bakan je shikara ya ko dina pomen yani ni fayo amma yo mo li shikenga she fayo bu pidina boyir fayo lo ngayo polo nje shada fayo ngayo bu pa nganga pa fayo ngayo pote ngwan bani lo na rani hato lo mbwa imam mi lo nyinyi rani ni pambamba to ba pi na kenna bin do nyi rani ni pombiro pompam dia shiti masi do nyi ni befon do nyi pompon do nyi ni kama ngupam ajugo pam pambale wachi mate pe bamba pa pe bembe mi she anga chupo to po nyete mutu po na la fe shafabo ibe let ma ba ze ma chupa mi ke alo mo bushike mombu ikata aiwa imfani ga ingeri na kuka sawan kunini era bi kwambo ni ba mpopira yes
Nous passons à la prière. Oui, pour moi, comme je pas pour là. Sami Allah yet popi yu ko wa bele na fabo. Na dinget yera anindu ko fabo. Dinget ba setan e ka bo fa na mun. Na ka in fa na way yet na Allah ya po domini fabo. E que fa ya na pana. Yo ko yo mi pour que tu pas pour tirer ensemble ni Allah ça qui échappe et tout ça pour la rendre et puis pour tout ce qui est pas et que quand je viens de t'attaquer maintenant la puis bien ouais t'attaquer on va bien vous na Allah ya pas rien pas بعد ما أنسى الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فيا أمم غادي تفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين حميد مجيد تعرف ترابي تفك شكوى سبحانك اللهم ظلمنا أنفسنا وأنت تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أذاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وصائكنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانصرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الصوب عبير من الدنس اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أو في من زيت غني نانجي ما أكيد في باب بيبيشن تونا نيتنجت ni fayunge ma bien chami ni ye shek mange ngol mente fa ke ni shek fa ne pu fa ngo ala mente bi buntu ma mo wa ya nga ni nanji o ye wan ze ti ja o malo o ye mi ze mi mbo ba to nta bi le nja ka sha ka po mobiliser surtout pembe ko bi surtout ne to yero le bon yero pa ndanda bon to me pan kom pi ba ka bi yo na pi sha ba mi awambi eno shero ntombi ebino bwa putetu ba yo wo pi ene zena ni man shane shami anku ko shongo sesena ni ga da tambi janga na man sha ami to ta ma je kan su she yu pi to ba mo yu ya ni je ne bi kuma tan ko te je da Bifani. Je me nomme Sherif Anjouya, élève à l'Institut Cheikh à Salafi. Je voulais dire, mon impression ici, c'est que je trouve que le Cheikh il donne très bien les cours. Il nous aide à bien nous comporter en famille, avec nos maris, avec tout le monde. Il nous donne aussi des conseils, il nous donne des interdits et des permis. Il nous donne ce qu'on peut faire en famille, avec les gens et comment se comporter, même si c'est difficile comment. Même parfois, quand il dit certains trucs, ça nous attaque un peu. On sait que lui, là, ce qu'il est en train de dire, on se dit que c'est à nous qu'il dit, alors que non, il nous aide juste, il nous donne des conseils pour mieux vivre en société. Et c'est ce que moi j'apprécie beaucoup chez le Cheikh, c'est qu'il nous donne des conseils palpables, des trucs qui peuvent nous aider à l'avenir et comment vivre en société. Donc on lui remercie vraiment pour tout ce qu'il fait pour nous. Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون